Nak ni sa mong papa o proper oats o yung isda nga naay kamunggay o beefloaf. Kuan ka na sitawag ano na ba makita ka sa asa. Nakita na ka. Asa ka na. Kita juga mata. Ito nga natin. Ang papa nga gwapo. Ang papa nga gwapo. Matagang pagkaon. Yeah, with fish.